Youth for God. Coming up next, 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 Youth for God. Ngayong gabi, kinabuksan na rin ang programa sa Samay sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa imong ngaran Ginoo, nagapasalamat din kami sa subong kagabihon sa kinang imong ginhatag sa amon nga padayon kami magapasalamat kag magapadubungog sa imong ngalan subong ikabuhi nga Dios. Ayaring rupuyo sa amon kag padayon namon ginabayaw imong ngalan. Sa tanan nga tinuon subong ikaw ang gamhanan nga Dios. Padayon nga pahayag sang imong gahom, paagi sa gahom sa imbalaan nga presensya. Kag padayon kami nagapanghuyo upod sa makaturan upod sa sining programa sa subong nga tinuon Ginoo. Nagabay ang bendisyon manginyari sa tagsa sa amon. In Jesus name, amen and amen. Mayong gabi kag pahidait Panginoon Kristo, nagapasalamat kita sa buhi nga Dios sa panumbalik sa ning programa, no? Youth for God po natin si brother natin Dan, po man sister natin Adi, no? Nagapasalamat din kita sa buhi nga Dios sa padayon nga paghatag niya sa aton sining kahiganan nga padayon kita, no? Makapanumbalik sa sining nga programa agod, no? Padayon natin padunggan aton Ginoo sa tagsa niya kinimuan sa tagsa naton kakabuhi sa adlaw nga tanan nga nagapahayag niya nga kung ano siya kagamhanan nga Dios. Kani ginatamyaw namon kamo sa gabi pod aton head servant no panimalay Sister Leia pod sa aton nga mga kauturan nga naga pamati sa aton nga kauturan sa radio upod man sa all media platforms, sa aton Facebook Live, sa aton YouTube, sa aton mga cable star, no upod nan sa aton mga kauturan nga nagaupod sa aton nga YouTube account. Mayong gabi sa inyo tanan kag sa aton mga kauturan na nga nagaupod sa aton sa international mayong gabi. Gabay, no ang paghidait
kag pagigugma kang Ginoo no ang inyara sa tagsa-tagsa sa inyo as you join this program sa subong gid nga gabihon no gabay no sa aton pag-updanay sa aton nga sa oras 30 minutes sa aton pag-updanay padayon nato no ma-eksperyensyahan ang kaayo kagahom sa Ginoo paagi sa pulong nga magapangkikot sa aton subong nga gabihon in Jesus name amen and amen bradan. Kag ginatamyaw gid gali namon nga sang maayad-ayad nga gabi ang tanan nga nagaupod sa aton social media network labi na gid sa aton nga Facebook live kag subong man ginatamyaw man naton ang mga youth dira sa city proper and this dra man sa Rojas sa may Capiz and this tomorrow may hara kita da nga hilikoton man nga anniversary subong man sa mga youth dira sa San Joaquin, sa Negros kag sa mga kauturan naton nga nagalantaw gid sa subong nga programa. In Jesus name. Amen. Amen. Sister Adi. Amen. Pagidait kag mayong gabi gid sa tanan mga utod namon kay Kristo kag salamat gid sa Ginoo sa sining tion sa paghatag niya naman sa aton sining tion nga makapasalamat kag makadayaw sa iya. Kag ginatamyaw gid namon ang tagsa ka panimalay subong nga nagapamati kag nagasubaybay sa sining nga programa ang amon mga kauturan nga pamatan-on pagidait kag mayong gabi gid sa tanan. Amen. In Jesus name, amen and amen. Upod naton subong sa aton Facebook live, no? Sister naton Tin Ginoo o Ginoo. Gunyo. Sister Sara, Sister or sa brad naton Jojo. Upod kay Sister naton Rania Sakay, brad naton Sydney, Sister naton Rayan, no? Upod kay Sister Julie Ganate, no? Kay Sister, no? Rania Sakay mayong gabi kay sa tanano nga nag-upod sa aton Facebook live sa subong nga tinion through Brad Edwin no dawlo nga account ng mayong gabi sa inyo nga tanan kag sa aton pagpadayon ang pulong diri nagasiling sa baylo magpadayon kamo sa pagtubo sa grasya kapag kilala sa aton Ginoo kag manuluwas nga si Jesucristo sa iya ang himaya karon kag sa gihapon gabay pa. Nagamhanan nga pulong sang Dios. Ang isa ka pagtudlo sa aton sa Ginoo as we heard the word of God nagapasalamat kita sa aton Ginoo sa pulong kag isa ka pagtudlo sa aton sa Ginoo sa liwat no na nga gusto gid sang Ginoo no pagi sa pulong nga magtubo kita. Sister Adi and Brad Dan sa pagkilala sa aton Ginoo. Kag balaan ta gid no ginatudlo gid sa aton sa tanan nga tinion kag ginapahayag gid sa aton sa Ginoo nga ang aton pagkilala sa Dios nagadala hindi lamang singkayhan sa aton pagkabuhi sa sining duta kundi mismo nagadala ini sa aton no nga maangkon naton ang saad sang Ginoo inang kabuhi nga wala sing katapusan inang kaluwasan nga padayon gid tan-ay sang Ginoo nga as we celebrate this Christmas season amo gid ni ang ginkari sang Ginoo sa aton no sa pagpakatawo niya para sa aton no pagtawa sa aton mga luwas nga mo sa Ginoong Kristo nga pahayag ni sa dako nga pagigugmasan aton Dios sa tagsa-tagsa sa aton kag sa sina nga pamaagi no sa pagkatawo agud luwason kita gikan sa sala no kagatagan kita sing kabuhi wala sing katapusan pod sa ginharian so mo rin ginapasalamatan naton sa Dios kag isa ka palagyan dira mga utod kay Kristo Brad Dan in Sister Adi no ang dako nga butang nga makita natin ang mga pagtudlo sa Ginoo sa aton subong nga makilala natin siya no kung ano siya kagamhanan nga Dios kung ano kasangkad kadako kadalamon ang marambal ka natin servant kina sa teaching no how broad how long how wide how deep is the love of God for us kag ini ginpahayag sang aton Dios paagi sa bugtong niya nga anak sa iya pinalangga nga anak nga si Ginoong Jesucristo. That's why no we celebrate this Christmas season no sa pagpahayag sa Ginoo sa iya dako nga pagigugma gabay no matagan naton kabilinggan no nga amo ni gisra ang kulang sa atin especially sa mga pamatan-on no natamyaw gali natin mga pamatan-on youth ministry sa komunidad sang gusgugma no isa sometimes ka way natin matagan kabilinggan no istorya gid sa atong kabuhi sa time nga natin masugata si Jesus nga way natin ginatagan italupangod ang essence sang Christmas no mas more on kita sa butang nga kalibutanon ang ginapangita naton kalibutanon nga kalipay pero amo jang ginapasalamatan naton sa Ginoo nga nangko naton nga grasya nga subong no hindi sa aton kusog o kun ikasara kundi sa grasya sang Dios as we all know the grace of God is sufficient to those who love Him no nga makita man nato no nga ari
nagbag-o ang aton pananawan sa aton pagkabuhi nga subong na-appreciate ta kung ano ang ginhimo sang aton Dios para sa tagsa-tagsa sa aton. Kag as we celebrate this Christmas season, naghatag inising dako nga kalipay pagpadungog kag himaya man sa aton buhi nga Dios. Bradan. Yes, sa pinakadako nga nabaton naton no this season of Christmas amo nga natawo ang aton mahal nga Ginoo nga mo si Kristo nga kung sa diin iya gid sa ang mahal gid nga Dios naton nga amay amo nagregalo sa iya sa aton para sa aton nga kaluwasan kag amo man sa akong bla manong ilon ang ginawtok dako og ginapasalamatan nga muna nga siya dugi ko gali ka ka bless kaya mo na bala nabaton ko si Jesus kag naangkon ko ang kaluwasan tungod siya nga kamatayon kag drabla man nung ilon ang last year no why ko ka celebrate sang Christmas sa akon nga panimalay kaya mo nang shadow kagamo wala pagintindihanay kag wala sang pagpalanggaanay bala and then kahapon sang 24 nagpuli ko didto kag malipayon gid ang akon tigipusoon kay amo na nga nakita ko ang akon nga panimalay bala nga masinadyahon nga dra nagpangamuyo ko sila naging pangamuyuan ko man sila kagin pa-remind ko sila nga ang this season of Christmas amo gina ang isa ka dako naton nga ano no nga ginhatag sa aton sang Ginoo to remind us nga nagpakatawo siya para sa aton kag para sa aton kaluwasan kag hindi lang nga maghatag sang regalo o kon sa pag kundi sa paghatag sang pagpalanggaanay kag patawaray kag amo ginadok dako ginapasalamatan kag in Jesus name amen. Amen. Sister Ahab. Amen kag amen. Ang promisa sang Dios paagi kay Kristo nga siya gid mo ang gipadala sang aton Ginoong Hesus sa pagluwas sa tagsa-tagsa sa aton kag amo gid ina ang manami gid sa tagsa-tagsa nga aton pamalandungan inang season of Christmas nga kung sa diin ang aton Ginoong Kristo nagpanaog gid sa pagluwas sa tagsa-tagsa sa aton. Kag dako ko man nga ginapasalamatan ang Ginoo nga halin sa akon tagipusoon tungod man sang iya dako nga pagigugma nga gin-share man sa akon panimalay. Kag dira bala dako kong ginapasalamatan sa Ginoo tungod nga kung hindi tungod sa iya ang pagidait, ang pagigugma hindi man namon makita sang maminatud-on sa amon panimalay. Kag dira bala isa ka dako nga kalipay bilang isa ka pamatanon nga ma-share mo man ang Ginoo sa imo panimalay. Kag dira na makita mong imo panimalay nga nagadungan na kamukaon nga tungod dira sa gugmas ang Dios nga ginahatag sa tagsa-tagsa sa atong katagipusoon dira bala ang sanguna nga panimalay nga dira wala na sentro sa Ginoo kag dira puno lang sang tawhanon nga buhat pero dira tungod sa gugma kag grasya sang Dios padayon nga kung batunon lang naton gali siya labay na gid sa sining Christmas iya gid bag-ihon ang aton tagsa kakabuhi. In Jesus' name, amen. Amen and amen. As we celebrate this Christmas season, we celebrate the love of God. No? Amen. Tatag-sa aton dagway sa unasang aton kabuhi. Nga ay masentro si Jesus, no? Ga-celebrate kita kung Christmas nga masinlabon kag ay pag-isa ay pagigugma sa tagsa naton kapanimalay. Pero amo dyan nakita tang isa kadako ang grasya sang Ginoo sa aton, no? To celebrate Christmas ng hugpong aton panimalay, no? May paghidait kapag higugma sa tagsa-tagsa sa tunga no naton amo na siya isa ka best gift no para sa isa ka panimalay no dira mo makita nga kaayos sang Ginoo no kag padayon as we heard the word kanina no amo na padayon nga ginatuluan kita sang Ginoo nga magpadayon kita sa pagtubo sa niya padayon kita sa pagtubo sa grasya sa pagkilala sa aton Ginoong si Kristo no amo aton aton manluwas kay dira sa aton pagkilala sa Dios pag makahimo kita relasyon siya, i-transform niya aton pagkabuhi upod aton panimalay. So kita ginaton ebidensya ginaton sa aton pagkabuhi. So may ara gali isa ta ka sister no, i-greet naton subong lipat ko gid no. Sister naton Bing Swasi upod kay Tatay David no. Celebrate sang ila kadlaw no, isa ka testimony sang aton utod nga no. Nga dira wala nga brad lain gid kong ara sa Ginoo. Kay ang hindi kompleto nga panimalay no kung ara ang Dios kag sentro sa atong pagkabuhi
si Jesus, makita mo kung paano ang Ginoo mag-transform kag magkugpong sa tagsa naton kapaningala. So amuran isa ka grasya nga ato nabaton sa Ginoo. Sa Ginoo, I mean, no. Amuran ginapasalamatan naton sa tagsa katining-on, no, nga sa adlaw-adlaw tanan makita ta ang kaayo sa Ginoo, ma-experience ta dako nga kaluoy kapag hidugma sa tagsa-tagsa sa aton. In Jesus name. Amen and amen. Do ano kaayo sang aton buhi nga Diyos, in Jesus name. Kag subong, no, sa aton papadayo, no, hatag naton aton video sa subong natin noon as we also celebrate sa aton, no, sa youth ministry sang aton Christmas, no, gathering last week lang, no. Hatag naton aton technical side, please. In Jesus name, amen and amen. Salamat sa buhi nga Diyos. Ang mutuyad to aton dadan, Sister Adi, no? Aton tuigan nga celebration sang aton Christmas, no? Nangatlipon na mga pamatan-on, no? Celebrate Christmas season by youth camp, no? Tuigan. So, murang grasya Ginoo nga bisan sa ano kasakaon kang pamatan-on, no? Makatingha sigapon kita, no, nga makatipon kag makapasalamat sa Ginoo. So, tatlo ka adlaw kag tatlo ka gabi, no, nga nag-off the night kita. So nakita niyo atin bulaton, no, so matan-on nga dira mabisan sa ano kasakaon makatag kita tinion sa Ginoo. So one whole year nga makapasalamat kita sang iya kaayo sa tagsa-tagsa sa aton. So ginabalik naton tanan nga dungog himaya kag pasalamat sa Ginoo for that success of that event, no, upod sa aton mga kumakauturan nga padayon nga sapdag, nagabuylog, naga-sponsor upod sa aton makauturan, no, sa aton mga youth ministry nga bisan sa ano kasakoon dira sila nga once gani may kapanawagan kita sa aton event ara gid sila, no, na nagatambong. So salamat sa aton buhi nga Dios kag Merry Christmas sa tanan, no, magabay nga buo gid sang Ginoo ang iya kaayo as we celebrate this Christmas kag sa aton pag-atubang sa bag-ong tuig, no, padayon ang pag-upod, ang grasya, kadalagan, kaayuhan, no, pag-apin sang Ginoo ang iya dako nga pagigugma manginhara sa gapon sa aton tanan. In Jesus name, amen and amen, Bradan. Yes, nung sang during that time wala first time ko gid nga mag-attend dito kag nami gid sa feeling nga kay do na-restore pagid ba lang akon nga ano how kag didto bisan nga gainulan bisan basa ka mo kag ginatugnawan sadya lang kay may eksperyensyahan mo gid kag mabatyagan mo gid ang presensya sang Ginoo nga nagaupod sinyo kag dra na build hindi lang nga na build ang inyo nga relation sa isa kag isa kundi nagdugang pagid kag nag-build pagid ang faith mo kay Lord mo gid ang nami kag sadya. Jesus Amen. name. Jesus. Amen kag amen. Katahom gid panumdumon kag iputang sa tagipusoon nga ang tagsa-tagsa gali sa aton ang tangagin tawag sang Ginoo mangin light of this world gid. Kag dira bala dira sa ginbutang gid sang Ginoo sa akon tagipusoon nga ang pag-serve sa iya nga puno sang pagpalangga sa iyang mga kabataan kag dira bala sa pagbaton sa Ginoo sa aton tagsa katagipusoon dira gamiton kita gali sang Ginoo nga mangin suga gid para sa iya katawhan kag dira katawom gid panumdumon kag dira katawom gid batunon sa adlaw-adlaw nga tanan nga ang pagpalangga sang Dios yara gid sa tagsa-tagsa kag makahatag gid sang pagbag-o makahatag gid sang kailuwayan sang tagsa-tagsa. In Jesus name, amen. Amen and amen. Salamat sa buhi nga Dios, no, amo yadto, no, sa tagsa natin samtang nagatan-aw ako sang video, no, sa tagsa ka experience, no, kapuno sa aton sang dako nga kalipay na mal-an naton nga kung nagibra kita blasang bulaton sa Ginoo kag siya ang sentro gid man, no, sa tagsa natin ka bulaton kag tanang sentro ang resulta bala nagadala sa aton sa amo ni siring sang pulong nagatubo ang aton pagkilala ang aton paghangop nanangod sa aton Ginoo nga amo sa ding mo bladan, no, kay Sister Adi, no, naga-restore hindi lamang aton physical but as well as ang aton pagtuo ang aton relasyon sa Ginoo. So gabay, no, sunod tuig sa grasya sa Ginoo, no, madamo pagid nga pamapatan-on, no, ang buylog sa tagsa tuigan natin nga bulaton, no. So salamat sa buhi nga Dios kag isa pagid kapag tuon dira, no, ang ginahatag sa Ginoo lain gid gali sa kabuhi sa isa ka pamatan-on sa aton pagpanglakaton, no, nga sentro gid ang Ginoo
sa tagsa naton kabalo kita mag-una no sa batang nanungod sa pagkilala sa Dios. Kay dira naton makita ang dako nga grasya no nga sa anuman nga panghangkat no, panghangkat sang kalibutan sa tupang nakatan wala natin reality subong no nakita natin sa mga pamatanon ang ano pala ang buyos ang kalibutan nga ginatawag nga kung sa kusra wa ay nagadala sa atin sa kaayuhan no kundi amurang ginapasalamatan natin sa Ginoo no nga sa adlaw nga tanan magamit niya kita no sa pihak nga kung tan-aw natin kulang aton ikasarang kag ikasangkol pero dira mo gali makita as we answer Jesus no tapos magpagamit lang kita sa iya makita tagin nga kitang tagsa-tagsa sa Sister Adi no kina mangin kapawa no mangin suga no sa mga katawhan no dira makita amazing gid ang Ginoo nga sa tagsa katinuod sa aton kabuhi no nga padayon nabuksan aton no nauna kag tigipusoon nanungod sa pagkilala sa iya kag kung tan-aw naton amurag isa kadako nga blessing no siling mo kinabradaan no nga makilala ginaton ang Ginoo. So gabay no nga sa aton padayon pagpanglakatan ang aton ginapangamuyo no nga padayon naton no nga tagaan gid itinion kag unahan no nga mahatagan naton itinion nga makilala pag naton aton Ginoo. Kay wala naton no luwat ini hindi lamang nagadala liwat na hindi lamang ang pagkilala ang paghatag naton sometimes naga-question kita nga kinahanglan gid naton no bilang pamatanon nga tagan it talupangod kag sakripisyohan man ang pag-upod sa Ginoo ang pagpanglakatan kapag alagad siya kay ini ang kamatuoran ginapahayag sa aton sa Ginoo ang matudtuod nga kampunan sa kabuhi sa isa ka tawo especially kang pamatanon tuntun nga kaligpay ara na sandig sa Dios no kay ini nagadalagin sa aton sing kaayuhan kag kaluwasan so amo nang ginapasalamatan naton sa Ginoo nga sa adlaw tanan wa ay nagakalipat ang Dios no nga padayon siya pag sa gahom sa imong langit siya nga manghikot sa tagsa naton kakabuhi no nga makilala naton siya so amurang ginapasalamatan dadan si Sir Ad no sa aton makuturan sa adlaw nga tanan makita ta kung ano kadako ang grasya sa Ginoo kag paghigugma sa tagsa sa aton no isagid ka nakita ta nga si pihak nga kulang man kita no pero bilang binanyagan kang Espiritu Santo yari sa aton no sufisyente ang grasya sang Dios no sufisyente ang grasya sang Dios isa ka mensahe during that pagtilikpo natin as we celebrate youth camp subong ang Espiritu Santo yari sa atin na baton naton as sa binanyagan kita subong ang Espiritu Santo sa atin sufisyente ang grasya kag mahimo ta ang tanan no mahimo natin ang tanan bangod sa aton Ginoo nga yari sa tagsa sa aton kung maghuo kita kag mapagamit kita sa Ginoo no amo sining sang aton kuturan mangin suga kita sa mga pamatanon man nga kaangay natin kang una no nga nagtalang man kagwa ay relasyon sa Dios so we also encourage sa aton mga nanay no sa aton mga tatay sa aton mga parents sa aton mga guardian no sa tanan no sa aton mga lolo kag lola no sa mga katiyaan no nga lain gid na nga mabuligan naton dala ng aton mga pamatanon pabalik kay Jesus nga makilala naman ang Ginoo kay lain gid no as we experience as we lain gid kung sa kabuhi sa isa ka tawo o kung isa ka pamatanon nga may Ginoo kita in Jesus name amen and amen brother. Yes, bilang isa mga pamatanon no nga sang una nga wala gid relasyon kay Jesus way isang pagkakilala do dra bala nga siya gid ka damo sa mga pagtilaw nga ano simo nga nagaabot simo kag do mamatyagan mo nadulman ka na wala ka na sang pag-asa way ka na sang ano pero sang time nga ara nakilala mo na si Jesus may masandigan ka na may mapalapitan ka na kag sa tagsa ka mga problema nga nagaabot simo dra malumpawasan mo kay nagatuo kag nagapati ka nga ang Dios kaupod mo kag amo ginaang sa kadako nga bulig sa aton nga bilang isa ka pamatan-on nga kung may pagkilala kita kay Jesus ang tanan nga butang tanan nga mga pagtilaw malumpawasan gid naton kag wala imposible kay Jesus in Jesus name amen. Amen kag amen kag dira no sa makita gid naton sa aton pagkawala-wala bilang isa ka pamatan-on dira makita gid naton sa gihapon ang dako nga pagpalangga sang Ginoo nga siya gid ang iya nga sufficiente nga grasya siling ni Brother Elono nga badang ginabubo sang Ginoo sa tagsa sa aton nga kung magpagamit ng gali kita sa iya isurrender na naton ang tanan sa iya
dira ang Dios gid magagamit sa piyak sang aton pagkawala-wala. Dira ang Ginoo, ang gugma sang Dios padayon niyang ginapadaloy para nga mapabatsyag man sa iya kabataan nga dira ano makita gid naton bilang isa ka pamatanon nga wala gid kita. Pero dira kung daw ano kadako ang grasya sang Dios nga isa kita kaginpili sang Ginoo nga maalagaran siya. Kag dira ano tungod sa iya pagdako nga pagigugma, iya gid kita subong kag padayon nga nagaalagad sa piyak sang mga pagtilaw, sa piyak sang hardships, sa piyak sang pag-aton pagkawala-wala bilang pamatanon. Pero dira kung magpagamit lang gali kita sa Ginoo kag kung batunon lang naton siya sa aton kabuhi, dira ang sufficiente nga grasya sang Dios magabukbuk gid sa tagsa-tagsa sa aton. In Jesus name, amen. Amen and amen. Kag isa kadako ang sufficiente nga grasya nga aton angkon nga makilala naton siya, madugangan aton hibalo no grasya, knowledge to know more about our Lord Jesus Christ. In Jesus name, amen and amen. Kag subong no sa aton mga prayer request, ginaupod din natin sa aton pagpangamuyo, no? Upod sa aton makaturan right now joining this program in all media platforms. Upod sister natin Glenda Soberniso Turingan, no? Upod man kay Nanay Julia sa pag-ayo kay Baby Caleb, upod kay sister Guame Cantuba, Gea May Cantuba, kay Brad natin Dante, upod kay Lola Flor, kag kay Sister Grace no dira sa Negros. Yung gabi upod man no ginakip natin sa pangamuyo ang aga sa sa sabong ikadlawan, sister natin Bing Suase and Tatay David. Kag sa aton mga announcement no sa liwat may pagahiwaton kita buwas nga 3rd anniversary sang AD Youth Ministry sa Capiz, no? Dira na ang venue sa San Nicolas di Tolentino Parish Church dira sa Ibisan, Capiz. Mag-aumpisa aton bulatan registration natin at 6 a.m. no? Tapos ang aton program proper around 7 a.m. So gabay no magkita kita sa tanan nga pamatanon kag sa tanan nga mga parents no nga luyag gid dalon ila pamatanon sa sinakibatan sa buwas dira sa San Nicolas di Tolentino Parish Church dira sa Ibisan, Capiz. Kita dira upod sa aton head servant. Upod man no sa this coming Saturday no December 28 magapagahiwaton kita nga youth fellowship no Christmas fellowship dira naman sa Banwa San Joaquin, diyan mismo sa San Joaquin Parish Church. Upod man may bulaton man kita dira sa this coming Saturday as well, December 28 dira sa Dingli no dira sa Ila Parish Church dira sa Banwa. Mag-umpisa naman ina 9 to 11:30 a.m. no. Gabay no magkita kita sa mga schedule, magpadayon kita magatipon para sa himaya sang ating buhi nga Dios. In Jesus name, Bradan. Kag subong man nga ginatamyaw naton sa mayad-ayad liwat nga gabi. Kag Merry Christmas ang aton nga mga kauturan nga nagaupod sa aton nga programa. Kay brother naton Jojo Galia, kay Saidi Neil, kay Rene Palserio, kay Sashel Rayan, kay Julia Ganate, kay Krisha Jaem, kay Ami, kay brother naton Rodita, kay Angelita Defensor, kay Yoli Balansa, kay Rim Salyo Kasipi, kay Ash Galegoro, kag sa kay Mercy Sawa, kag subong man kay Ivy Acosta. Mayud mahid gid nga gabi sinyo kag ginatamyaw gid namon kamo sa Merry Christmas. Kag sa tanan nga wala naton mag-greet. Yes, kag no? sa iban pagid nga wala man naton nag-greet. Ngayong gabi kag Merry Christmas sa tanan, and we pray for the prosperous new year no sa ato pagkatubangan this coming no sa bag-ong tuig 2025. Balala tanang adlaw ang tanan nga tinuig iya sang Ginoo. Amen. Mga muyo kita sa samay sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa imong ngalan Ginoo, padayon namon ginabayaw kag ginapadunggan ikaw. So ikaw ang Dios nga napahayag sa imong dako nga pagigugma sa tagsa-tagsa sa amon paagi sa pagpadala nimo sa imong bugtong anak, amon Ginoong Hesukristo nga amon Ginoo kag amon manuluwas. Pagpadayon kami Ginoo nga nagalayusa sa imong ngalan ag sa gahom sa imong balang presensya subong nga tinuon upod sa amon katuran ag sa amon nga tagsa ka panimalay Ginoo kag sa inyong komunidad halin sa palungkuan sang amon na servants siya panimalay sa amon spiritual director and all the leaders and member of this community and all the ministry upod sa youth ministry, O Lord.
We pray to you, O Lord Jesus Christ, napadayon naman ginapangayo ang imo kaluoy mangyayari sa tagsa-tagsa sa amon. Ginoo, kanagapanghayo gid kami kapatawaran sa tagsa kasala nga yari sa amon kag ginapangayo namon imo dugo nga magahuga sa tagsa-tagsa sa amon. Kag paagi sa imo pag-antos, sa imo kamatayon, sa imo pagkabanhaw, Ginoo, gina-claim gid namon ang imo saad matagal sa katumanan sa amon. Lakip na dira, Ginoo, ang pag-ayo, kilwayan, kabuganaan, kakadalagan, Ginoo, kay sa tagsa kag ginapangayo sang amon kauturan sa ila tagsa kapangamuyo, Ginoo, nagaamin gid kami subong ikaw ang gamhanan nga Dios. Asighapon ikaw nga naghigugma sa amon kag ang tanan sa ranghing mahimo, gina-claim gid namon ang paghulag sang gahom sa imbalaan nga presensya sa tagsa-tagsa sa amon kag magadala sing katumanan sa tagsa namon kay ginapangamuyo. Padayon ikaw magpabilin sa tagsa-tagsa sa amon kag gina-claim namon ang pag-apin sa gahom sa imhalan kag sa gahom sa imudugo kay kag magpuyo sa tagsa namon katagi pusoon. Bless gid Ginoo ang tagsa namon kabulaton. Lord Jesus, upod na gid Ginoo, lakip kag labi sa tanan, Ginoo, ang amon palaboton nga anniversary this coming February 1 and 2, O Lord. We claim ikaw magabutang sa order sa tanan kag magapuno sa tagsa namon kinlanon kag gina-claim namon ang success sa sina nga bulaton sa pagpadungog kag pasalamat sa imong ngalan. In Jesus name, amen and amen. Magpabilin kag sa tagsa-tagsa sa amon, Ginoo, kag pungagid kami sa minatud-on nga pag-alagad sa imo. In Jesus name, amen and amen. Glory to God. Salamat sa buhi nga Dios na saya kaayo kapag gugma sa ato, no. Tubtob na lang kita diri, no, kag ginabalik natin ang tanan nga dungog himaya kag pasalamat sa aton buhi nga Dios. In behalf sang Dios Gugma community kag sa youth ministry, no, this is Youth for God. Kasi Ilon, napod ko si Brad Dan, si Sir Adi, kag padayon kita ang gasiling. Ang Diyos Gugma, nagapuyo, ka nagapanghikot sa ato. God bless us all.